share market orang invest khaimo sungo tafano ani yago belen rangkom belen pujikom abron bagi ang share market invest khaito gi angi tong to kabang borok mo hewan sungmano share market orang invest khanya bagi ani yago to rang nokri rangkom belen bagi ang invest khanyai ama yani nong bisungo ke bojori wan sugui tong hangke o video nong bagi no tangi hole tinin video ang only 1000 মানে 1000 rang বাইna bahike share market invest kheman abno tin nong nang sai khranai tai phu prongnai bahike bosto gosung 1000 rang বাইna sung isini investment start kheman tolam sondong na haino hai ani youtube channel rang paisao o channel ang share market mutual fund ama heroko bahike investment khai abno tini ang kok sao tai norok bomo hai topics no nanya ni muchung khai yakaba interested ngaba ama hai teibo video nanya bagi channel no subscribe khaina di tai subscribe khaimon yaglo bell icon no click khaina di o channel ni mo hai teibo kotal video ni notification wana bagi to faiding sung tinin video sainai 1000 টাকা rang bai minimum 1000 টাকা rang bai bahike sung share market o sini investment ni journey no sung chengniman fundamentally kaisa strong kaham karak ama hai strong sung na hanai bini fundamental te kesa nong no saibo khananai to ama hai sung sini share market o invest khainai tako faiding sung invest khainani sranglai tangka share market o investment khaina sung nong nang kaisa kok sanamo sungo kebujori nong ni bisung share market o invest khaimo sung to hangke kaisa demat account khlongna nango tang himala nang invest khanya pano demat account kuri hangke share market nang invest khaimai abon bagani demat account to nang khlongna nangnayo ang ani channel ni description ni talao sini India ni number 1 broker mane demat account sanamai nai broker tako zero dane link ri rkha a link ro click khainai zero dane through tui account khlogoi mane demat account khlogoi norok share market o investment yakaba trade khaimanai tako abon bising ni norok mutual fund bo invest khaimano to ang link tolao ri rkha angka ang to already demat account khlokjak te abon bagi ang nong ani demat account tang thangno mane sini zero dan dashboard ang nong talang thang tako to mo hangka ni zero dan demat account oro tongto tanya ang nong no bahike sung 1000 rang be investment khamen abono prongnai tako sung kaisa kaham stock na harana nifty 50 ni kaisa stock strong bungtamo ang nong busang tabuk phunuriron to stock ni bung hangke SDFC Life Insurance Company Limited bini taw market price roi tongo 657.40 টাকা rang মানে ও কোম্পানি তাম খাই মালে ব ইন্স্যুরেন্স ni samutang tako মানে sini future go ফাইনাই 10-20 বছর go ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সনি গ্রোথ তে উনানি চান্স দङ tako মানে ও সেক্টর যারা সামখাই তনাই রক বরনি যে কোম্পানি কই দিবা ফাইনাই সালগতে ব গ্রোথ নানি মানে তে ডেভেলপ নানি চান্স দङ tako এনকে SDFC Life Insurance Company kaisa বেলাইনা কাহাম স্ট্রং কাইসা কোম্পানি 3 বছর কাসিনি শেয়ার মার্কেট লিস্টেড মানে ও 3 বছর বিসিং নব সিনি নিফটি 50 ni লিস্ট ব মানে হাপাই খাতাকো আবন বাগै ব্রাইন স্ট্রং কাইসা কোম্পানি ngसं इनभेस्टमेंट खायना बागै 1000 kaisa ni chiya orang tong ngसं tam khainai o SDFC Life Insurance Company o sung kaisa share painai মানে kaisa share paikena bini rang khorch thang painai 657.40 টাকা rang go o share kaisa paiman yaglo chiya orang tong thanai prai 342 টাকা to 342 টাকা bai tam paiman abo sung nai nai to abro nanya sakang SDFC Life Insurance Company na toi ang kichi sanong no fundamental phunuri rwana tomo hangke SDFC Life Insurance Company Limited ni chart pattern tomo angmong bini maximum chart pattern phunuri rwan tako mane obo 3 বছর sakang mane orno khel khanya di 2017 bo o company sini share market listed mani je probo listed khasini share market 3 বছর sakang 2017 tako afur bini price tomani 395 টাকা kataw 3 বছর bising bini price ngi thangka 657 টাকা মানে bini price bari katako gathanai 3 বছর return kharo sakao sung return on ekhon jago 90.72% মানে 90% se besi thanai 3 বছর bo bini invest on already return der katako goro kihisa ang bini holding pattern nai phunga nong no holding pattern thanga sungoro tamukja kisa check khaina len tako to shareholding pattern no sung jago 2020 ni September mas joni oro record tong tako promoter yago tong tausu jara 60.40% mutual fund yago tong 5.25% domestic yago tong 1.20% FII ni yago tong 23.43% retail te others yago tong 9.69% to company to fundamentally bari na kaham bari strong amata kun warna karitai in future go finai 5-6 বছর go o je company krai jiba bari na kaham perform khlairan chance tongo tang himale baksa baksa sawo je o company
फाइनाइ सालोgo tako kaisa multi-bigger company ngai mantako. To songoro kaisa share paikha ngatai 342 taka ching yago balance dongkho a 342 taka bai sing bo share no paine abno sung nongnang phunugri wantako. To second company o ang phaibai ke o company bo mangangke Manappuram Finance Limited company. Bini tang market choloi tongo 163 taka 60 paisa. O company tam khlai bo gold loan ro tako. Hingkai mo hingkai bini price chart pattern phaji hingkai bini ang maximum chart pattern phunugri wana ta huzara o company sini share market bom hai perform khlaikya. Tomo hingkai bini maximum chart pattern 2010 সালে ও কোম্পানি সিনি শেয়ার মার্কেটে লিস্টেড খা তো 2010 ni simi taw 2020 jora 10 বছর ngata ko বছর জটি রিটার্ন দেখা সঙ্গর খেল খাইনে মানো 348.53% বতা বছর জরা থানাই 10 বছর তাকো বিনি ইনভেস্টর মানো রিটার্ন রেখা মানে সঙ্গর সুসু হিসাব খাকি আঙ্কে নং তাবক 2010 और 1 লাখ ইনভেস্ট খাকি আঙ্কে থানাই 10 বছর ব প্রায় 3.5 লক্ষ রাং বিনি ইনভেস্টর মানো রিটার্ন রেখা তাকো তো ফাইনান্সিয়াল লগো অমো কাম পারফর্ম খাইমা তাং হলে গোল্ড লোন রনাই কোম্পানি বেরাইনো সেফটি কোম্পানি नि बिसिङो खबजाबो थाको फाइनान्स सिङो कोम्पानी बहायनो शेयर होल्डिंग पैटर्न किसा नंगनो फुनुगरि रुवान तो कोम्पानी शेयर होल्डिंग पैटर्न सिंना हांके नुगजागो 2020 नि सेप्टेम्बर मा जरा बिन रेकर्ड म हाय टोटल प्रमोटर नि यागो तंगो 35.00% म्यूचुअल फंड यागो तंगो 7.62% डोमेस्टिक यागो तंगो 0.32% FII ni yaga tongo 39.09%. तो आबन लग लग रिटायर्ड स्टाई अदर्स नि यागा tongo 17.95%. तो बिनि जे प्रमोटर होल्डिंग तो बेरानि काहाम तां हमला म्यूचुअल फंड संग काहाम स्टेक नो ओ कंपनी वो नारगजाक ताको तो संगपिलाव जे कायसा शेयर पेमेंट HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो ताको आरो 657 टाका खरच खामन यागलो जे बादबाकी रां दंखो 342 टाका ताको आबो बाइसिं ओ मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी नो कन्नै शेयर पाइमान ताको माने 163 टाका तावसलै दंगो कन्नै पाइखांके जों 300 माने 42 टाका बिसिङो नबो मैनेज जों थांगो ताको तो माइके जों 1000 टाका नो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का शेयर पाइखा ते कैसे हांके मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड नि दुइटा शेयर पाइखा तो माइके जों सिनि 1000 टाका रां माइनो शेयर मार्केट जों एंट्री खाइखा माने माइके वान सुरि ताको ताइ सिङरो पाइना खा तो ताखोते बुखुरो 1000 টাকা রাং ওইসং বাকি ইনভেস্ট খাইমান নং বসং আং ফुनुगरि রেখা অমনো বাকি পাই আব তো জাস্ট আং নং আগে फुनुगजाक न যদি কেবো কতালে ভিডিও পইলা ফার্স্ট টাইম নাই তো আং তো নর কমেন্টস খাইদি বাকি পাই আব নং নাং फुनुगरि वानताको तांके स्टार्टिंग गो 1000 রাং বাই हिंदी बा ते कमै फानदि नং 500 টাকা बे स्टार्ट खाइमानो तांके स्टार्ट खाइनानि सिगां महके काहाम कोम्पानी वो स्टार्ट खाइखांके जों लंग टार्म बेसिसो थांबनो वारना कक्रिताको तो खाखलायो ताहोते बुखरो न बुजिखना हानै तिनि भिडियो नायने बाकी इनभेस्टमेंट खाइ तो म हाइते भिडियो नायने बागै नै अनि चैनल फाइदि ताखो जरा भिडियो नायने चाजाखबा लाइक टे शेयर खाइदि ताइते भिडियो नायने बागै नै चैनल सब्सक्राइब खाइना रहिताको तो मलाई फिनाइ म हाइते कैसे भिडियो तिनि बागै आसुनो हामबाय।